बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये 17 रमज़ान उल मुबारक 2 हिजरी का दिन था। इस दिन मदीना मुनव्वरा से इसी मील के फासले पर बदर का मैदान एक तहय्युर खेज मंजर पेश कर रहा था। मुशरिकीन मक्का जो बड़े साजो सामान और तमतराक के साथ अहले हक को सफ़ाए हस्ती से नियसत व नबूद करने के लिए आए थे। अपने से एक तिहाई बेसरो सामान इल्म बरादराने तौहीद से जिल्लत अंगेज शिकस्त खा चुके थे। इनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हो चुके थे और इनकी लाशें मैदान जंग में जगह जगह बिखरी पड़ी थी। ये वही लोग थे जिन्होंने मक्का में अहले हक का जीना दोबर कर दिया था और इनको अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था। आज यहाँ इनकी लाशें खाक व खून में गलता निशान इबरत बनी हुई थी। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहें तो इन लाशों को गधों, चीलों और दरिंदों की खुराक बनने के लिए इसी तरह खुले मैदान में छोड़ देते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी ने ये गवारा ना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि इन तमाम लाशों को जमा करके किसी मुनासिब जगह दफन कर दिया जाए। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हम ने मैदान का चक्कर लगाया तो एक जगह बड़ा कुआं नज़र पड़ा जो मुद्दत से गैर मुस्तमिल पड़ा था। उन्होंने तमाम लाशें इस कुएं में डाल दी और इनको मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इज्तिमाई कब्र के करीब तशरीफ़ ले गए और बाबुलंद आवाज़ से इरशाद फरमाया, ए उत्बा, ए शिबा, ए अबू जहल, ए फलां, क्या तुमने अल्लाह के वादे को ठीक पाया? बेशक मुझसे जो वादा रब्बुल इज़्ज़त ने किया वो पूरा हुआ। जिस वक्त लिसान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज अदा हुए, वहाँ पर मौजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जानिसारों के चेहरे इबरत पजीरी का मुरक्कब बन गए, लेकिन इनमें से एक साहिब रसूल नहायत गमज़दा मालूम होते थे। वो धीरे उम्र के एक कशीदा कामत आदमी थे। सामने का एक दांत ज़्यादा था और एक आंख में कदरे बेंगापन था, लेकिन चेहरे के नकूश दिलकश थे और पेशानी नूर सआदत से चमक रही थी। इनको गम व दोस्त से निढाल देखकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब बुलाया और बड़ी शफकत से फरमाया, शायद तुमको अपने बाप के मरने का गम है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप की मौत की वजह से मामूम नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुख और रंज इस बात का है कि मेरे बाप को कबूल हक की सआदत नसीब ना हुई और वो कुफर पर मरा, हालांकि वो एक दानिशमंद साहिबुल लराए मामला, फहम और खुश इखलाक शख्स था और मुझे पूरा भरोसा था कि वो शर्फ इस्लाम से बैरावर होगा। लेकिन जिस हालत में वो अपने अंजाम को पहुंचा, इसको देखकर मेरी तमाम उम्मीदें और आरज़ुएं खाक में मिल गई। मेरे बाप का मरते दम तक दौलत ईमान से महरूम रहना ही मेरे कलक का सबब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जज्बे ईमानी की तारीफ की और इनको दुआए खैर से नवाजा। गैरत दीनी और जोश ईमान का भरपूर मुजाहरा करने वाले ये साहिब रसूल कुरैश मक्का के नामूर रईस उत्बा बिन राबिया मकतूल बदर के फर्जन हशीम थे, जो तारीख में अपनी कनीत अबू हज़ीफ़ा से मशहूर हैं। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा हशीम बिन अतीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार कब्बार सहाबा में होता है। उन्होंने एक ऐसे गिराने में आंखें खोली जो कुफ्र व शिर्क की अमाजगा था। इनका वालिद उत्बा बिन राबिया कुरैश के सरबरा आवरो दर्दा रूसा में से था और अपनी कौम में बड़े असरो सूख का हामिल था। इसकी मामला फहमी, दूर अंदेशी और वसनादारी का भी सबको इतराफ़ था। लेकिन वाए बदबख्ती के जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को तौहीद की दावत दी तो इसने अपने कानों में रूई ठूंस ली और इन लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने दीन हक की मुखालफत को अपना
اور نہ بچھونا بنا لیا تھا، تاہم اس کی طبی شرافت نے اسے ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبد یحوس وغیرہ جیسے شریر النفس لوگوں کی صفت میں شامل ہونے سے باز رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزار ثانی کے لیے ذلیل سے ذلیل حرکت سے بھی اجتناب نہیں تھا۔ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اسلام کے دشمن ضرور تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کبھی کسی کمینہ حرکت کا ارتکاب نہیں کیا۔ عتبہ نے اپنے فرزند خشیم کی پرورش بڑے تاز و نعم سے کی۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شادی خطیب قریش سہیل بن عمرو کی صاحبزادی سہلسہ سے کر دی۔ حشیم 30 یا 32 برس کے تھے کہ مکہ میں صدائے توحید بلند ہوئی۔ اگرچہ عتبہ نے اپنے فرزند کو اپنے رنگ میں ڈھالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو فطرت صالح سے نوازا تھا۔ انہوں نے ہر قسم کے خطرات کے اعلیٰ الرغم بلا تعمیل دعوت حق پر لبیک کہا۔ نیک بخت بی بی حضرت سلحہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور یوں دونوں میاں بیوی سابقو الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ عتبہ پر بیٹے اور بہو کی سعادت اندوزی اسلام سخت شاک گزری اور اس نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم دیا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہلیہ فرزند اور آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چل گئے۔ اسی طرح ان کو تیسری مرتبہ رائے حق میں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ حبشہ کو ہجرت کر چکے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خاندان کو اپنا مہمان بنایا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر کے میدان میں برپا ہوا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 313 نفوس قدسیہ میں سے ایک تھے جنہیں اس تاریخ ساز موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کعبی کا شرف حاصل ہوا۔ دوسری طرف پرستاران باطل کی قیادت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ عتبہ بن رابعہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ساتھ اس کا دوسرا بیٹا ولید بھائی شیبہ اور نواسہ حنظلہ بن ابی سفیان تھے۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ عتبہ کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح لڑائی ٹل جائے، چنانچہ اس نے حکیم بن حزام کو یہ پیغام دے کر ابو جہل کے پاس بھیجا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے سے ہٹ جائیں۔ ابو جہل یہ پیغام سن کر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ عتبہ کا ایک بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں میں ہے، وہ اس بنا پر لڑائی سے جی چراتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا مارا نہ جائے۔ حکیم بن حزم نے واپسی جا کر عتبہ کو ابو جہل کے رد عمل سے آگاہ کیا تو اس نے کہا لوگ دیکھ لیں گے کہ لڑائی کی نوبت آئی تو بزدلی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر قریش کے سامنے ایک زوردار تقریر کی جس میں ان کو لڑے بغیر واپس چلنے کی تلقین کی، لیکن ابو جہل اور دوسرے جنگ پسند مشرکین نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو عتبہ نے ابو جہل کے طعنے کو عملاً ثابت کرنے کے لیے اپنے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ خود حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمانی سے بیقرار ہو کر اپنے باپ کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہند بنت عتبہ بھی باپ کے ساتھ آئی تھی۔ انہوں نے بھائی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ اور دوسرے
अक़रबा के सामने शमशीर वक़फ़ देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गए और भाई की मजम्मत में ये शेर कहे, बहंगा बड़े दान वाला जिसका तायर बख्त सख्त मनूस है, यानी अबू हुज़ैफ़ा जो दीन में सबसे बुरा है। क्या तू अपने वालिद का शुक्रगुजार नहीं है जिसने बचपन से तेरी परवरिश की, यहाँ तक कि तूने बेदाग जवानी पाई। बाप ने बेटे के मुकाबले पर आने से पहले तही की या बेटे ने बाप की दावत मुबाज़त को काबिल इल्तिफ़ात ना समझा। दोनों के दरमियान मुकाबला ना हुआ। अलबत्ता उतबा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से मारा गया। इसका मुशरिक के बेटा वलीद भाई शिबा और नवासा हुंतला भी लड़ाई में काम आए। लड़ाई के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की लाशों को एक अंधे कुएं में दफन कराया तो वो वाक़या पेश आया जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। ग़ज़वाए बदर में कुरैश के जो आदमी मुसलमानों के हाथ असीर हुए, इनमें रसूलुल्लाह हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दर पर्दा मुसलमान हो चुके थे या दिल से मुसलमानों के खैर ख्वाह थे और मुशरिकीन के मजबूर करने पर बादल नखास्ता लड़ाई में शरीक होते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत हाल का इल्म था। इस बिना पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई से पहले सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा को हिदायत फरमाई थी कि बनु हाशिम और कुछ दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती हमारे मुकाबले पर लाया गया है, वरना वो हमसे कतअन लड़ना नहीं चाहते थे। लिहाजा असनाए जंग में अगर हाशिमियों में से कोई शख्स तुम्हारे हाथ आ जाए तो इसको कत्ल ना करना। अबूल बकरी बिन हशाम जिसने शुअब अबी तालिब की मुहासरा तोड़ने में नुमाया हिस्सा लिया था कि भी जान ना लेना और बिलखसूस मेरे चचा अब्बास के कत्ल से बाज रहना, क्योंकि वो सख्त नागवारी के साथ यहाँ आए हैं। अल्लामा इब्न सअद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जोश ईमान इंतहा को पहुँचा हुआ था और उनके नज़दीक हक़ के मुकाबले में खूनी और नसी ताल्लुक़ और रिश्तों की कोई अहमियत ना थी। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को अच्छी तरह ना समझा और बोल उठे, ये हक़ और बातिल का मुकाबला है। अगर हम हक़ की खातिर अपने बाप, भाई, बेटे और दूसरे अक़रबा से दरगुजर नहीं करते तो हम बनु हाशिम से क्यों करें। बखुदा अगर मैंने अब्बास को पा लिया तो उनको लुकमा शमशीर बनाए बगैर ना रहूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल की इत्ला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, अबू हफ्स, तुमने अबू हुज़ैफ़ा की बात सुनी? क्या मेरे चचा का चेहरा कत्ल के लायक है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जोश आ गया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, अगर इजाज़त हो तो अबू हुज़ैफ़ा की गर्दन उड़ा दूँ। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा करने से बाज रखा, क्योंकि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप के निहायत मुखलिस और जानिसार साहबी थे। ये जुमला इत्तफाकिया गलत फहमी की बिना पर इनकी ज़ुबान से निकल गया था। इब्न जरीर तबरी का बयान है कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि ये गुस्ताहाना कलमा जो गलती से मेरी ज़ुबान से निकल गया था, मैं इससे हमेशा खौफज़दा रहता था कि मालूम नहीं इसका क्या वबाल मुझ पर पड़े, और मैं यकीन करता था कि सिर्फ राय हक में जान कुर्बान करना ही इस गलती का कुफ़ारा हो सकता है। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये पशमानी इनके इखलास फिद्दीन और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइनादार थी। अगरचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बिल्कुल माफ़ कर दिया था, लेकिन इनके दिल में अपनी बात का काटना हमेशा खटखटाता रहता था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने एक दिन इनकी तमन्नाए शहादत भी पूरी कर दी। बदर के बाद हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे तमाम अहम अज़वात में भी बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। हर मुआरके में नहायत पामर्दी से दाद शुजाअत दी। 11 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीर अराए खिलाफत हुए
تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھ۔ اس پر آشوب زمانے میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سرگرمی سے خلیفۃ الرسول کا ساتھ دیا اور متحدین کا قلعہ کما کرنے کے لیے سردھر کی بازی لگا دی۔ فتنہ ردا کے سلسلے کی سب سے جونیز لڑائی جنگ یمامہ تھی۔ اس میں لوہے کی لوہے سے ٹکر تھی۔ ایک طرف بھی سخت کوش عرب تھے اور دوسری طرف بھی عرب، لیکن ایک فریق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا مسلمہ کذاب کے دجل و تلبیس کے زیر اثر لڑ رہا تھا۔ اہل حق کی صفوں میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ دونوں نے لڑائی میں ایسی جاں فروشی کا مظاہرہ کیا کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر بے شمار زخم کھا کر حق کے دونوں جاں بحث سپاہی جام شہادت پی کر خلط بڑے میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 54 برس کی تھی اور وہ آرزوئے شہادت جو ان کے دل میں یوم بدر سے مچل رہی تھی 9 سال بعد یمامہ کے میدان میں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار بار رحمت نازل ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ نہ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔